जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जाना 2026 ठारू 2031 पर्यंत वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक किपरि कटिब से विषय बंधुगण वृष राशि जन्मित व्यक्ति मानक आगामी 5 वर्ष अत्यंत स्वतंत्र हेब। दैत्य गुरु शुक्रंक द्वारा शासित यह राशि एवं कर्मर दाता शनि एवं देवगुरु बृहस्पति विशेष भाव में दयालु हेबे, जहा फल वृष राशि जन्मित व्यक्ति माने अनेक क्षेत्र में अपार सफलता एवं आर्थिक लाभ पाई परिबे। 2026 ठारू 2031 पर्यंत किंबा प्राय 6 वर्ष पई वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक जीवन रे एक निर्णायक भूमिका ग्रहण करिब। जे पर्यंत शनि मीन राशि रहिबे से पर्यंत धन स्थिरता एवं आपणक कर्मर फल प्रदान करिबे, कारण शनि आपणक भाग्य एवं कर्मर दाता अटंती। तो आसंतु जानिबा वृष राशि जन्मित व्यक्ति मानक पई आगामी 5 वर्ष तथा 2026 ठारू 2031 पर्यंत किपरि कटिब से विषय रे सेथिपई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु ओ जेउ माने आम चैनल को नुआ करी आछंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु, काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र अनुसार वृष राशि जन्मित व्यक्ति मानकर आर्थिक स्थिति जून 3, 2027 पर्यंत अत्यंत भल रहिब। आयर नूतन उत्स खोलिबा सहित आपणको भाग्य मध्य आपणक सहायक करिब, जहा अनेक क्षेत्र रे आपणको सफलता प्रदान करिब। ईश्वरंक आशीर्वाद सहित आपणकर चलीथिबा समस्या मध्य शेष होई पारे। अगस्त 8, 2029 रे शनि वृष राशि रे प्रवेश करिबे, जहा आपणक जीवन रे अनेक परिवर्तन आनिब एवं एही परिवर्तन आपणक पई अत्यंत लाभदायक होई पारे। शनि कर्म एवं भाग्य उपरे शासन करुथिबारु आपण निज कठिन परिश्रमर उत्तम फल पाई परिबे। सामाजिक सम्मान द्रुत गति रे वृद्धि पाइब एवं आपणक जीवन रे गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आनिब। शनि आपणक कर्म एवं भाग्य उदय उपरे शासन करती। एही समय रे आपणक कठिन परिश्रम सकारात्मक परिणाम प्रदान करिब, जहा पदोन्नति सम्मान वृद्धि एवं सामाजिक प्रतिष्ठा आनिब। 5 अक्टोबर 2029 रे शनि ग्रह वक्र चलन करिबे तथा निजर पूर्व स्थिति को फेरी जिबे एवं 17 एप्रिल 2030 रे पुनः गोचर करिबे, जहाकि आपणक भाग्य को आहुरी मजबूत करिब। एही समय मध्यरे आपणक जीवन वृद्धि प्रगति एवं स्थिरतारे परिपूर्ण हेबे। पारिवारिक खुशी वृद्धि पाइब एवं पूर्वपुरुषंक सह जड़ित कार्य शुभ फल प्रदान करिब। पारंपरिक एवं धार्मिक कार्यकलाप प्रति आपणकर आग्रह वृद्धि पाइब एवं नूतन सुजोगर द्वार खोलिब। एही संपूर्ण 5 वर्षर अवधि 2टी प्रमुख पर्याय विभक्त हेब। प्रत्येक पर्याय नूतन अभिज्ञता एवं गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आनिब। जेतेबेले शनि मिथुन राशि रे प्रवेश करिबे आपणक जीवन रे एक नूतन अध्याय आरंभ हेब। एही समय रे पुराना बंधु परिस्थिति एवं आपणक जीवनर दिग परिवर्तन होई पारे। नूतन घर नूतन गाड़ी आर्थिक उन्नति एवं सामाजिक प्रतिष्ठा पाइबार प्रबल संभावना रहिब। जेतेबेले शनि 31 मई 2032 रे मिथुन राशि रे प्रवेश करिबे, एहा आपणक धन घरे अवस्थित हेब। एही परिवर्तन आपणक पई अत्यंत शुभ एवं फलप्रद हेब। शनिक एक बंधुत्वपूर्ण राशि रे प्रवेश आपणक भाग्य एवं कार्य उभय को सुदृढ़ करिब। एही समय मध्यरे आपण आर्थिक लाभ सम्मान पदोन्नति एवं उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा पाइबार संभावना रही। जून 3, 2027 पर जेतेबेले शनि मीन राशि बाहरी मेष राशि रे प्रवेश करिबे
ଏହି ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିବେ, ତେଣୁ ବୃଷ ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ କଳହ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ତଥା ଆପଣ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଫସି ପାରନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 23 ଫେବୃଆରୀ 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତଥାପି ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ରହିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ସମର୍ଥନ କାରଣରୁ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଶନିଦେବ 8 ଅଗଷ୍ଟ 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଷ ରାଶିରେ ରହିବେ। ଏହି ସମୟ ଟିକେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ତଥା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ କିଛି ଖରାପ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବୃଷ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଘର ଏବଂ ଆୟ ଘରକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବୃଷ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ସମୟ ସମୟରେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ଧନ, ବାଣୀ, ଭାଗ୍ୟ, କର୍ମ ଏବଂ ଆୟ ଘରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ବୃଷ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ସୁଖଦ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଶନି ସ୍ତୋତ୍ର ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତଥା ନିୟମିତ ଭାବରେ ଓಂ ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।